आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है। आधी बातें आंखें बोले, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। हम जुबान की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा। খাইয়ে রেডি করতে হবে। ও ড্রপলিং দিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, ও জল টানলে তা তো ঠিকছে না। খাবে খাবে, সাদা জলে দিচ্ছেন তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, চলুক না, 4-5 ঘন্টা চলুক। জল খেয়ে ভ্যাকসিন সেই হুম, ভ্যাকসিন দিলাম, হ্যাঁ, এক পাশাতে আর পাশাতে দিদি দিয়ে খাই আমার তো ওই ভ্যাকসিন সব পাইনি। সব। আমার 2 লিটার জল করতে হবে, 10 লিটার করেছিলাম। ও ও 10 লিটার জলে তো একবারে কম হয়ে যাবে। 10 খেতে চাই না আমি, ভ্যাকসিন শুরু তো করেছি।